My Lord, every day in all circumstances, let me repeat with the full sincerity of my heart, may thy will be done and not mine. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत गोटे प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलतु आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 181। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम भद्रकरू रमाकांत भाई का आम अनुरोध करुचु। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। सावित्री श्री अरविंद एवर सी summons as by sorcerers one beings and says and sins innumerable torch bearers of her forms through time and space. This world is her long journey through the night. The suns and planets lends to light her road. Our reason is the confidence of her thoughts. Our senses are her vibrant witnesses. They are drawing her signs from things half true, half false. She labors to replace by realized dreams the memory of her lost eternity. These are her deeds in this huge world ignorance, till the veil is lifted, till the night is dead. In light or dark, she keeps her tireless thoughts. Time is her road of endless pilgrimage. One might passion motives all her works. Her eternal lover is her action's cause. For him she lived forth from the unseen verse to move here in a stark, unconscious world. The arts are her commerce with her hidden guest. His moods she takes for her heart's passionate molds. In beauty she treasures the sunlight of his smile, ashamed of her rich cosmic poverty. She cajoles with her small gifts his mightiness, holds with her sins his looks fidelity, and words his large-eyed wandered thoughts to dwell. In figures of 4,000,000 impulsed force, only to attract her veiled companion and keep him close to her breast in her world cloth, lest from her arms he torn to his formless peace is her heart's business and her clinging care. Yet when he is most near, she feels him far, for contradiction is her nature's law. Although she is ever in him and he is her, as if unaware of the eternal time, her will is to sort God into her works and keep him as her cherished prisoner, that never they may part again in time. धन्यवाद भाई। ये जाए
मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय होइछि कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने समय हृदय गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करदे आम समस्त को से माँ प्रभुंर हृदय कंदर को उन्मूलित कर रखिदिए। से गोटे आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करदेवाई आम आरटीपल्ली आस्का गंजाम आम अपलंक भाई को पाइचे। अपल भाई को अनुरोध भाई आप गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणार बिंदे अर्पण करंतु। हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, से विवाक तुम पद मो जीवन दे। हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, से विवाक तुम पद मो जीवन दे। हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, थिब तुम इच्छा जहा हेबा पाई मोर ताहा, लागु पछे जेते काल स्थिर चिते थिबे चाही। थिब तुम इच्छा जहा हेबा पाई मोर ताहा, लागु पछे जेते काल स्थिर चिते थिबे चाही, स्थिर चिते थिबे चाही। हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, से विवाक तुम पद मो जीवन दे। हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, सरगर मंत्र नाम जपुथिबि नीति तुम, तुम बिना दुनिया रे आन मोर नाही केही। सरगर मंत्र नाम जपुथिबि नीति तुम, तुम बिना दुनिया रे आन मोर नाही केही, आन मोर नाही केही। हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, से विवाक तुम पद मो जीवन दे। हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई, हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई। धन्यवाद कुनी भाई। सब आप जब भी आसती हृदय से प्रार्थना प्रभु मां चरण कमल अर्पण करती। आज भी से बहुत समर्पण भाव आपणकर वंदनार गायकी सब आमको आत्म विहलित कर दौची। आपन जेबे भी प्रार्थना रखती प्रभु मां हृदय कंदर को आमको सीधा टाणी नौ। आसतु सब सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु मां चरण कमल रखु।
एवं आमको सबुले माँ और प्रभु प्रति उन्मिलित कर रखि था। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बर्तमान समय है कार्यक्रम आम CWSA 32 आलोचना करुचे दि मदर विथ लेटर्स ऑन दि मदर कंटिन्यू डिस्कशन रही संकटमय स्थिति रे दिव्य जननी सहायता दि मदर्स हेल्प इन ऑल इन डिफिकल्टीज दि मदर्स हेल्प इन डिफिकल्टीज कंटिन्यू डिस्कशन चालू रही जहाँ की धारावाहिक भाव आलोचना कर चली बरगड़ माटी रमेश भाई तक आलोचना भाई को आज भी आलोचना आम निमंत्रण करुचु। भाई आलोचना जारी रखु। दि मदर्स हेल्प इन डिफिकल्टीज संकटमय स्थिति रे मां सहायता दिव्य जननी सहायता। श्री माँ श्री अरविंद आज ये ऑनलाइन पाठचक्र कार्यक्रम श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र यही कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त दिव्य जीवन अभिप्सु भाई भौणी माने आपण मानकु समस्त को आज ये पाठचक्र कार्यक्रम रे श्रद्धा शुभेच्छा एवं वंदे मातरम। भाई भौणी माने आमे गत किछि पाठचक्र CWSA 32 प्रभु श्री अरविंद रचित माँ को उपरे मदर सेल्फ इन डिफिकल्टीज विपद समय रे संकट समय रे असुविधा समय रे विपत्ति समय रे माँ दिव्य जननी सहायता किभली आसे ए प्रसंग रे किछिटा प्रश्न प्रभु को पचरा जाइछि एवं प्रभु तार उत्तर दउछंती आमे आलोचना करूछि। आज जोटा आलोचना करिबा पृष्ठा 300 रु 304 मध्य रे एवं एथिरे तीनोटी उप प्रसंग बा सब टॉपिक अछि। प्रथमटी होची टर्निंग टू द मदर फॉर हेल्प सहायता पाई माँ दिव्य जननी आड़कू उन्मुख हेबा बा तांको आड़कू मुख नेबा बा तांको प्रति उन्मिलित हेबा। द्वितीय सब टॉपिक अछि पर्सनल एफर्ट एंड द मदर सेल्फ माँ दिव्य जननी सहायता पाई आमर व्यक्तिगत प्रचेष्टा बा प्रयासर भूमिका कोन बा किभली रहिबो। एवं तृतीय कथाटा जोटा आम चेष्टा करिबा आलोचना पाई ओपनिंग टू द मदर इन डिफिकल्टी असुविधा समय रे विपत्ति समय रे माँ को प्रति आमे किपरि उन्मिलित हेबा उन्मुख हेबा। एवं एठी आमे सीधा सड़क आरंभ करिबा भाई भौणी माने प्रथम जो प्रश्नटी प्रश्न तो नुहे 25 जनवरी 1934 मसीह रे किभली भाव प्रभु श्री अरविंद माँ को सहायता पाई माँ को आड़कू आमे किभली उन्मुख हेबा से प्रसंग रे कि मतामत दउछंती एवं गोटे प्रश्न ये आमे सीधा सड़क नहीं जीवा एवं प्रश्नकर्ता कहउचंती आई फील ए सेंस ऑफ टायर्डनेस डिप्रेशन सैडनेस बट all the same I stick to you. I am quite sometimes but still feel sad. What should I do? गोटी गोटी करी मु कहि दउछि प्रश्नटा बड़ उत्तर अति सुंदर भाव रे दैछंती जे साधक जनक प्रभु श्री अरविंद को प्रश्न करूछंती मु अनेक समय रे क्लांति अनुभव करूछि टायर्डनेस डिप्रेशन मु जेते बेले साधना पथरे अग्रगति करिवार प्रयास करूछि बा साधना करूछि साधना जीवन टी बंचुछि तो बेले बेले दुख आसुछि संकट आसुछि बाधा आसुछि विपत्ति आसुछि एवं हठात मो भीतर को डिप्रेशन बा निराशा आसी जाउछि निराश बोध आसी जाउछि हताशा आसी जाउछि तापरे सैडनेस दुख भाव आसी जाउछि मु दुखी धै जाउछि बट ऑल द सेम आई स्टिक टू यू एवं यही क्लांति यही अवसाद यही विषाद यही दुख यही निराशा सत्वे मु तुम सहित लाखी ही रही आई स्टिक टू यू माँ को प्रति बा प्रभु को प्रति प्रभु को प्रश्न करुछंती तो प्रभु को प्रति मु संपूर्ण भाव रे उन्मिलित होइकरी अछि बा मु तुम सहित अछि बा तुमको धरिछि जीवन रे
आई एम क्वाइट समटाइम्स बेले बेले मु टिके नीरव रहूची निश्चल रहूची मोर मनटा बेले बेले स्थिर रहूची बेले बेले अस्थिर भी रहूची बट स्टिल फील सेट तथापि मु सर्वदा दुख मन रे अछि दी पैसा हजेला भलिया मोर मनटा रहूची व्हाट शुड आई डू मु कोन करिवि तो ई प्रश्न जोटा साधक जनक पचारिले तांको भितरे क्लांति अछि अवसाद अछि दुख अछि एवं ताहा दूर ही पारु नहीं निराशा अछि कोन करिवि एवं श्री अरविंद कहिले रिमेन फार्म एंड टर्न्ड इन द वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द मदर चमत्कार गुटे आंसर दिले प्रथम लाइन टा जे प्रथम कथा हला तुमे दृढ़ संकल्प रे दृढ़ रह बा फार्म रह स्थिर निश्चल रह दृढ़ रह विचलित हुओ नहीं एपट सेपट हुओ नहीं चेतना को एपट सेपट करो नहीं कारण आमे जदि ए प्रकार समय रे सामान्य विचलित होई जिबा ताहेले अदिव्य शक्ति पई पथटा खोला ही गिरी रही जे कोनसी मुहूर्त रे यार सुयोग नहीं अपरा प्रकृति बा अदिव्य शक्ति गुडी को विरोधी शक्ति गुडी को आम भीतर को प्रवेश करी आसीबे एवं आमको साधना पथरु बा मांकर पथरु आमको विच्युत करी देंगे एवं इन द वन डायरेक्शन बोलिकी प्रभु कहउचंती तुमे केवल एकमुखी हो केवल मां को प्रति ओनली मदर नॉन अदर यदि सावधाना जीवन बंचुछ ताहेले तुमर जे परमाराध्य तुमे तांकु ही ग्रहण करो अन्य आड़ को किसी मोटे चाह नहीं एवं संकल्प रे दृढ़ रह एवं टर्न इन द वन डायरेक्शन एवं से डायरेक्शन बा से दिगटा हेउची टुवर्ड्स द मदर श्री अरविंद षष्ठ कहले तुमे केवल मां को प्रति उन्मुख हुओ मां को आड़ को तुमे चाह मां को भरोसा रख बा भरोसा करो एवं समर्पण करो तापरे पुणी से समान प्रश्नकर्ता से टाइप रो प्रश्न पुणी करूछंती दिस सेंस ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन डज नॉट वांट टू गो मो भितरे जो दुख भाव अछि बा सैडनेस मु दुखित हो जाउची तार भावटी एंड डिप्रेशन निराशा बा हताशा भाव बा नैराश्य डज नॉट वांट टू गो सते जेमती ए विषाद अवसाद निराशा मो भितरे बसा बांधी रहिसंती से माने मोटे मो चेतना भितरु बा मो भितरु जीवा को प्रस्तुत हो नाहंती इट कम्स एंड गोज एज इट लाइक्स बेले बेले मु जेते बेले स्थिर निश्चित बा निश्चल रही जाउची तो से माने पुणी पळे जाउछंती पुणी किछि समय परे मु विचलित हो गले पुणी से माने पळे आसुछंती इट कम्स एंड गोज एज इट लाइक्स माने यु निराशा हताशा एवं दुख भाव कम्स एंड गोज आसुची एवं जाउची एज इट लाइक्स तार इच्छा रे जेते बेले चाहिला टेल मी व्हाट टू डू मते कोन करबा को पड़िबो कहंतु प्रभु से समान प्रश्नटा आउ दोहरीबार नहीं भाई भौणी माने उत्तर तीनोटी कथा करबा पई अछि एटा सबडारु सुंदर कथा टिके बुझिबा पई चेष्टा करबा एवं श्री अरविंद कहिले तुम पाखरे जहा असुविधाटा अछि देयर कैन नॉट बी गॉट रीड ऑफ एट वंस तुमे मुहूर्त को मध्य रे हठात गुटे जादू कला भलिया तुम भितरु ए अवसाद विषाद निराशा दूर होई पारिबो नाही या ठारू तुमे हठात बा गुटे मुहूर्त रे मुक्त होई पारिबो नाही देयर आर थ्री वेज ऑफ डूइंग इट एवं ई सबु भावरु मुक्त हेबा पई तीनोटी बाट रही थ्री वेज माने हताशा निराशा क्लांति अवसाद विषाद जहा जहा कथा से साधक जनक कहिले से माने मन कले आसुछंती मन कले जाउछंती एवं सर्वदा तांकु विचलित करी पकाउछंती तांकर साधना रे अग्रगति ही पारु नाही कोन करिवे टेल मी व्हाट टू डू श्री अरविंद कहिले एटा सहज रे हुए नहीं तीनोटी बाट अछि प्रथम बाट फास्ट टू स्ट्रेंथन योर ओन विल प्रथम बाटटा हैला तुमे तुमर संकल्प शक्ति को बलवती करिवो बा स्ट्रांग करिवो शक्तिशाली करिवो स्ट्रांग विल स्ट्रांग डिटरमिनेशन दृढ़ संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति जो द्वारा कौन है सो दैट नथिंग कैन कम एंड स्टे एज इट लाइक्स जो द्वारा कौन है नथिंग कैन कम और स्टे कहीं किसी मध्य तुम भीतर को आसी पारिबे नहीं
କେହି ବୋଇଲେ ମାନେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ବା ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ, ନିରାଶା, ହତାଶା, ଅବସାଦ, ବିଷାଦ, ସେମାନେ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ବାଟରେ ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ସେମାନେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେ ନିରାଶା, ହତାଶା ଏହି ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍ ବୋଲନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ କି? ତୁମର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ କହିଲା ୟେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍, ହଁ ତୁମେ ଆସ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସଜେଇକି ରଖିଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତ ଅତିଥି ଭଳିଆ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖିନଭିନ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ ହେଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ୟେସ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ବା କମ୍ ଇନ୍ କହିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ନୋ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ କମ୍ ଇନ୍, ତୁମେ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ବା ମାନେ ଭାବଟିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କଥା। ପ୍ରଥମ ବାଟ ହେଲା ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ୟୁର ଓନ୍ ୱିଲ୍, ନିଜର ୱିଲ୍ ପାୱାର। କାରଣ ଏଇଟା ଉପରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ମାନେ ଫେଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଚେଞ୍ଜଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଅନଚେଞ୍ଜିଂ ୱିଲ୍, ଆମେ ବାର ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏହାକୁ। ସାବିତ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଇନ୍, ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳିଯିବ ଅଟଳ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ବାଟ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବା ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ୟୁର ଓନ୍ ୱିଲ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ପ୍ଲଞ୍ଜ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ସମ୍ ହେଲ୍ଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ ହତାଶା ଆସିଲା, ନିରାଶା ଆସିଲା, ହତାଶା, ନିରାଶା, କ୍ଳାନ୍ତି, ଅବସାଦ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମାଙ୍କ ଯୋଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ସଙ୍କଟ ଆସିଲା, ବିପତ୍ତି ଆସିଲା। କାହାର ଘରେ ବାର ସବୁବେଳେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କାହାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କାହାର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କାହାର ଚାଷ ବା କାମ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଜିକିରି ଗଜା ହେଇଯାଉଛି, ଚାଷୀର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧା ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ନିହାତି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛି ବା ସେ ହତାଶା, ନିରାଶା ବୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଲସ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଆମେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ୱିଲ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ, ସଂକଳ୍ପ ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ହତାଶା, ନିରାଶା ତୁମେ ମୋଟେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଦିନ୍, ମୋ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କଦାପି ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ ହେଲା ଯେ ହତାଶା, ନିରାଶା ଆସିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ଟିକେ ଆଟେନସନକୁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଟୁ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ଭାବିବା ଏବଂ ଆମର ମନକୁ କିଛି ହେଲ୍ଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା କିଛି ଅନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବା ସୁସ୍ଥ କ୍ରିୟାରେ ନିଜର ମନକୁ କ'ଣ କରିବା? ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରିବା ବା ତା ଭିତରେ ଏନଗେଜ କରିବା। ମନଟା ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ଦି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସୁନ୍ଦର ବହି ପଢ଼ିବା, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିବା ବା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ମା ବି କହନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ବଗିଚାକୁ ଯାଅ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ମନ ଭିତରୁ ଅନେକ ହତାଶା, ନିରାଶା ବା ବିଷାଦ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଉଭେଇଯାଏ। କାରଣ ଫୁଲ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଚମତ୍କାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ଟକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କରୋନା ସଂକଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ, ତ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂକଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ଅଛି। ତାର ଗୋଟେ ବାଟ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଆମେ ମୋଟେ ମାନେ ସେ କରୋନା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ନାହିଁ।
बार बार टेलीविजन रे न्यूज गुड़ाक देखी आज एते जन माने कौन हेले संक्रमित हेले एते जनकर मृत्यु हैला ए प्रकार दृश्य गुड़िक जब देखुव या बेसी कनसंट्रेट करुव मन को ताहले तार स्ट्रेंथ बढ़ी जीवो। तो अदरवाइज कौन कर तुम देख जे वर्तमान कहीं माने ये पृथ्वीर सबू लोक माने सुस्थ रे अछंती, केही भी दुखरे नहांती, काहाकू मध्य कोनोसी असुस्थता है नहीं, जीवनटा भारी सुंदर, समस्ते भारी सुंदर भाव सुस्थ लाभ बा सुस्थता लाभ करुचंती एवं कोरोना भलिया गोटे भूताणु आसीची किंतु से किसी आमर असुविधा करि पारु नहीं। जीवनटा सुंदर माने गोटे पटरु माने अटेंशन डाइवर्ट करिवा, मन को अन्य पटकू लेवा। तो से हताशा निराशा जो कारण पई आसीची आम भीतर को आमे ताकू टिके चेंज करिवा बा अन्य टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। मां को चिंता करिवा, मांकर फोटो देखिबा, मां नाम जप करिबा, गुड़े बाट अछि बा प्रभु श्री अरविंद एवं मां को लेखा पढ़िबा, सब प्रश्नर उत्तर मिल जिवो, हताशा विषाद मध्य दूर हो जिवो। तृतीय बाट कहउछंती टू टर्न टू द मदर एंड कॉल इन हर फोर्स। एटा सबठारु सुंदर एवं चूड़ांत माने कथा जोटा बा बाट आमको करबा को पड़िबो। प्रथमे तो गोटे स्ट्रेंथन योर विल कहिले इच्छा शक्ति को दृढ़ कर। द्वितीयटा कहिले जे चेतना को बा मन को टिके अन्य किसी भल एक्टिविटी बा हेल्दी एक्टिविटी प्रति टिके चेंज कर बा अन्य कार्य रे तुमे सेठी लिप्त रह जो द्वारा से जिनसटा भूली जीव। तृतीय रे कहिले टर्न टू द मदर, मां को प्रति उन्मुख हुओ एवं मां को फोर्स को डाक बा शक्ति को आवाहन कर। तो मां को शक्ति जेते बेले आसीबो तुमर सब किछि दूर हेबो। एटा को अति सहजिया कथा भाई भौणी माने से दृष्टि डिटेल लागू जीवा नहीं। परवर्ती गोटे प्रश्न को आसीबा 16 मार्च 1935 मसीहार कथा एवं ए प्रश्नटी हेछि मेडिटेशन संपर्क रे ध्यान करिवा। जे जने साधक जेते बेले भी किछि हताशा निराशा आसुछि बा अवसाद आसुछि प्रकार से किछि समय ध्यानस्थ होउछंती, बसिकिरी ध्यान करूछंती। बेले बेले से आधा घंटा धरी घंटाए धरी अनेक समय धरी माने से ध्यानस्थ होउछंती, जो द्वारा कोन हेबो तांकर मन को जो हताशा निराशा बा डिप्रेशन आसुछि ताहा दूर हेबो। एवं अनेक समय धरी से जेते बेले ध्यानस्थ होउछंती एहा द्वारा कोन होउछि तांकर हेडेक होउछि माने मुंड व्यथा होउछि एवं से संपर्क रे से माने प्रकृति रे ध्यान करिवाटा गोटे मात्र बाट बा अन्य किछि बाट अछि। ए सब हताशा निराशा बा अवसाद संकट रु मुक्त हेबा पई से प्रकार गोटे प्रश्न पचारिछंती एवं प्रभु तार उत्तर कहउछंती इफ मेडिटेशन ब्रिंग्स ए हेडेक यू शुड नॉट मेडिटेट। ध्यान द्वारा जदि तुमर मुंड व्यथा हैला बा हेडेक हैला तुमे ध्यान बंद कर देवा उचित बा सब बेले ध्यान करवा उचित नुहे। इट इज ए मिस्टेक टू थिंक दैट मेडिटेशन इज इंडिस्पेंसेबल टू द साधना। बहुत सुंदर लाइन भाई भूणी माने किसी साधक माने बा किसी व्यक्ति माने भावंती जे ध्यान करवा हेउछि साधनार एक इंडिस्पेंसेबल एडवा अपरिहार्य गोटे धारा बा काम। माने ध्यान न कले चलिबो नहीं जोगरे। जेमती आमे पाठचक्र रे गोटे परंपरा भलिया करू जे प्रथमे मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित 2 मिनिट नीरव रहिबा बा 5 मिनिट नीरव रहिबा, तापरे दुर्गा स्तोत्र पठन हेबो, तापरे मां पुस्तिका पठन करा हेबो, सावित्री पठन करा हेबो, तापरे आलोचना करा हेबो, लास्ट रे ध्यान प्रार्थना पढ़ा हेबो किंबा मंत्रोच्चारण करा हेबो, पाठचक्र एंड हेबो नीरव रहिकी। तो सेटा दरकार आमे जेते बेले माने जो कोनोसी काम करूछु मां को स्मरण करी आरंभ करिबा, मां को स्मरण करी शेष करिबा, ध्यान दरकार। किंतु घंटा घंटा धरिकी अध घंटा धरिकी सब बेले केवल ध्यानस्थ होइकी बसिथिबा एटा ए जोग पई गोटे अपरिहार्य अंग नुहे। जणे काम करूथबा समय रे भी ध्यानस्थ होई पारे। श्रीकृष्ण तो अर्जुन को कहउछंती तुमे युद्ध करी ध्यानस्थ होई पारिबो, तुमे युद्ध करी जोग करी पारिबो, जोगस्थ कुरु कर्माणि। तुमे जोग स्थिति रे रही भगवान को सहित बा भगवत चेतना सहित युक्त होइकी तुमे कर्म करी पारिबो।
तो से दृष्टि श्री अरविंद कहले इट इज ए मिस्टेक बोलिकी कहले आमर ये साधना रे इटा गोटे भ्रम धारणा इटा गोटे भूल जे मेडिटेशन टा निहाती अपरिहार्य देयर आर सो मेनी हु डू नॉट डू इट बहुत सुंदर कथा अनेक साधक अछंती जो माने मोटे ध्यान करंती नहीं बट दे आर नियर टू द मदर एंड प्रोग्रेस एवं से माने ध्यान नकरी मध्य मांकर अति माने निकटतम होइचंती एवं सेमानकर साधना रे अग्रगति होउची चमत्कार कथा एवं कार अपेक्षा जो माने मेडिटेशन करूछंती सब बेले घंटा घंटा धरिगिरी तो से ध्यान करुवा साधक मानक अपेक्षा किसी कर्मयोगी बा अन्य साधक अछंती तो जो माने साधना नकरी मध्य ध्यान नकरी मध्य जो माने ध्यान करूछंती सब बेले बा अधिकांश समय रे तांको ठारू बेसी अग्रगति करूछंती एवं मांकर अति निकटतर से माने ही पारुछंती तो से तुमर जदि मुंड बथा होची ताहेले ध्यान करो नहीं लंबा टाइम the one thing necessary is to be turned to the mother and that is all is needed बहुत सुंदर कथा कहले तो सबुठार बड़ कथा है जे तुम्हें मां को प्रति टर्न बा उन्मुख हुआ मां को आड़ को जाओ मां को आड़ को ढली रह एंड दैट इज ऑल इज नीडेड माने जोटा दरकार ताहा ही दरकार मां को आड़ को चाहिबा मां को प्रति उन्मुख हेबा मां को शक्ति को आवाहन करिबा मां को शक्ति कार्य करिवो सब किछि दूर हेबो चमत्कार से समान कथा परवर्ती समय रे गोटे उपप्रसंग को टिके आसीबा भाई भौणी माने पर्सनल एफर्ट एंड द मदर सेल्फ 301 पृष्ठा रे अछि इटा मांकर सहायता पाई आमर व्यक्तिगत प्रयास बा प्रचेष्टा पर्सनल एफर्ट रो भूमिका कोन रहिबा दरकार ना नहीं एवं ए प्रसंग रे प्रथमे जोटा 15 जुलाई 1932 मसीहार गोटे प्रश्न दिया ही नहीं उत्तरटा दिया ही पढ़ी दउची मु तार किछि इंपोर्टेंट लाइंस भाई भौणी माने अति सुंदर कथा The mother's help is always there for those who are willing to receive it. मांकर सहायता सेही मानक पई सर्वदा रहिछि जो माने एहाकू ग्रहण करिबा पई इच्छुक बा विलिंग तो जो मानक पाखरे विलिंग अछि बा जो माने मांकर सहाय्य बा सहायता ग्रहण करिबा पई चाहुचंती मांकर सहायता मागुछंती बा प्रार्थना करूछंती मां को प्रति उन्मुख होइछंती मां को शक्ति को आवाहन करूछंती तो सेमानक पई मांकर सहाय्य सर्वदा रहिछि बट किंतु यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर वाइटल नेचर किंतु मनुष्य भितरे किछि वाइटल नेचर अछि प्राणिक प्रकृति अछि किछि मनर अशुद्धता अछि बा ऑब्स्क्यूरिटी अछि अपूर्णता बा अशुद्धता बा अस्पष्टता अछि अज्ञानता अछि एवं इनर्शिया ऑफ द फिजिकल एवं मनुष्यर शारीर सत्ता बा माने शरीर रो गुटे कोन अछि उदास सेटा कोन कि तामसिकता अछि इनर्शिया एवं प्रभु कोन कहउछन मु पढी दउछि तो मां को प्रति हमें उन्मुख हेले बा इच्छा कले डाकिले मांकर शक्ति मस्ट आसीबो मांकर साहाय्य मस्ट आसीबो किंतु हमको सचेतन हेबाकू पड़िबो विशेष करी हम निम्न चेतनार गतिवृत्ति गुडी को ऊपर सचेतन हेबाकू पड़िबो कोन वाइटल नेचर विशेष करी एंड द वाइटल नेचर मस्ट कंसेंट टू चेंज निम्न प्राण बा विशेष करी निम्न प्राण बा प्राणिक सत्तार जो प्राणिक प्रकृति गुडा को अछि से माने गुटे अनमनीय से माने परिवर्तन हेबा पई चाहंती नहीं आम भितर जो लोभ क्रोध है आवेग है बुभुक्षा है अनेक जिनस गुड़ाक अच्छे लोभ है आसक्ति है खाद्य प्रति ही पारे आउ कौन कौन प्रति ही पारे तो वाइटल नेचर रे गुड़ाए जिनस अच्छी से परिवर्तन होगा चाहती ना तो से दरकार है दे मस्ट कंसेंट टू चेंज तो प्रथम काम है जे प्राणिक प्रकृति स्वीकृति देवाकू पड़िबो परिवर्तन हेबा पई नचेत होइबो नहीं हेबो नहीं एंड ऑलवेज द वाइटल नेचर इज नॉट एट फर्स्ट विलिंग किंतु प्राणिक प्रकृति रो प्रकृति हला
ଯେ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିଟା ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ବା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଏବଂ ମାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର। ନିଜର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି ତାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଦରକାର ବା ତାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦରକାର ବା ତାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦରକାର। ତାପରେ you have to insist till it recognizes the truth and is willing to be transformed and to accept the mother's help and grace। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତୁମକୁ ଏହା ଉପରେ ଇନସିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ନିରତ ଅବିରତ ଏହା ଉପରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ୱିଲିଂ ବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଟୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ, ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ରାଜି ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୋଷା ମନାଯାଏ ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷା ମନାଯାଏ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ଏବଂ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ମଦର୍ସ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍, ଏବଂ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ କୃପାକୁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ନିଜେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ପଥଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା, ମା ହିଁ ସାଧକ, ମା ହିଁ ସାଧନା କହୁଛୁ। ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର। କାରଣ ସିଂହଟିଏ ଅରଣ୍ୟରେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଥିବ, ଶୋଇଥିବ ଗୁମ୍ଫାରେ, ତା ପାଟିକୁ ଆପେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୋଗ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଦରକାର। ଆମେ ମା ବହିରେ ବି ପଢ଼ୁଛେ, ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କଥା ଅଛି, ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣର କଥା ଅଛି। ତ ଅନେକ କଥା ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ କୃପା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଇଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସିନସିୟର and the psychic aspiration complete and true, the vital can always be made to change। vital ମାନେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି। ଇଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସିନସିୟର, ମନଟା ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ହେଲା, and the psychic aspiration complete and true, ଏବଂ ଚୈତ ଚେତନାରେ ଆମର ଆସ୍ପୃହା complete and true, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଲା। ଆମର ଯଦି ଆସ୍ପୃହା ଅର୍ଥ ହେଲା ଚୈତ ଚେତନାର ବା ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଚାହିଁବା, ତାହା ହେଉଛି ଆସ୍ପୃହା, ଇନର ସେଲ୍ଫର। ପ୍ରାଣର ଯୋଉଟା ଚାହେଁ ସେଇଟା ବାସନା, ଶରୀର ଯୋଉଟା ଚାହେଁ ସେଇଟା କାମନା, ମନ ଯୋଉଟା ଚାହେଁ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ ସତ୍ତା ଯାହା ଚାହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏସ୍ପିରେସନ୍, ତାହା ଆସ୍ପୃହା ବା ଅଭିପ୍ସା। ତ ମନଟା ଆନ୍ତରିକ ହେବ ଏବଂ ସାଇକିକ୍ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ବା ଚୈତ୍ୟ ଆସ୍ପୃହାଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବା ଟ୍ରୁ ହେବ, ସତ୍ ହେବ, ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଦି ଭାଇଟାଲ କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ ବି ମେଡ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଭାଇଟାଲ ବା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଏଇଠି 15 ଜୁଲାଇ 1932 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ବାଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭାଇଟାଲ ନେଚର ବେଳେବେଳେ, ଏବଂ ସେ ଭାଇଟାଲ ନେଚରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବା ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସିନସିୟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାହିଁବ ମନଟା, ତା ଭିତରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ସାଇକିକ୍ ଏସ୍ପିରେସନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ବା ଚୈତ ଚେତନାର ଆସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଆସ୍ପୃହାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ହେବ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଟ୍ରୁ ହେବ। ଯଥାର୍ଥ ଚାହିଁବା, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା।
तापर आ गोटे छोटिया कथा अच्छी ये माने उपप्रसंग एवं ये जन प्रश्नकर्ता अन्य जनकर एग्जांपल दौरान एक्स बोलिकी एवं तांकर सब बेले माने गोटे कम्प्लेन जे किसी मो पई भल होउची बेले बेले किसी खराब होउची मंद होउची गुड एंड बैड वर्तमान गोटे गुड टाइम आसी भल समय आसी केते बेले बैड टाइम आसिला खराब समय आसिला भल मुहूर्त आसिला मंद समय आसिला बा किसी अशुभ मुहूर्त आसिला सुख कथा दुख कथा ए प्रकार कथा एवं या उपरे मांकर माने सहायतार भूमिका कौन एवं श्री अरविंद कहउचंती दी मदर एंड आई डू नॉट स्पीक ऑफ गुड एंड बैड इन दिस वे माँ एवं मु श्री अरविंद टा कहउचंती दी मदर एंड आई माँ एवं मु आमे केबे मध्य गुड एंड बैड कथा ई भली भाबरे कहिना कोटा भल कोटा मंद कोटा भल मुहूर्त कोटा अभल बा खराब मुहूर्त को जिनसटा कहा पाई अशुभ यही कथाटा मदर बा माँ एवं मु केबे कहिना बोली श्री अरविंद कहउचंती माने माँ श्री अरविंद जुगरे कोटा भल कोटा मंद कोटा शुभ कोटा अशुभ कोटा धर्म कोटा अधर्म धर्म ए सबुथि ऊर्ध्वरे माँ श्री अरविंद पूर्ण जुगर कथा बा ए साधनार कथा तो से श्री अरविंद कहउचंती वी लुक ओनली एट व्हाट हेल्प्स और हिंडर्स द साधना आमर व्यापार है बा आमर कार्य है भल मंद देखिबार नुहे को दिग को देखिबार अच्छी साधना पथरे को दृष्टिकोण बा कोटा साहाय्य करुची एवं कोटा बाधा सृष्टि करुची व्हाट हेल्प्स एंड व्हाट हिंडर्स हेल्प बोले कोटा साहाय्य करुची एवं कोटा हिंडर बा हिंड्रेंस आसुची बा बाधा सृष्टि करुची तो साधना पथरे जहाँ सहयोग करुची बा साहाय्य करुची सेटा भल एवं साधना क्षेत्र रे जोटा प्रतिबंधक साजुची जो जिनस सेटा बेड बा मंद बोली आमे कहि परिबा किंतु प्रकृति रे भल मंद कथा बोली किछि नाही तो से दृष्टि एई प्रश्न बा एठी श्री अरविंद कहउचंती जे मूल कथा हैला जे आमे सचेतन हेबा जे जदि हताशा निराशा विषाद बा एई प्रकार दुख अवसाद क्लांति जदि आमर साधना पथरे हिंड्रेंस होउची बा बाधा सृष्टि करुची निश्चित भाव में सेटा आम पई ठीक नुहे आमे ताकू दूर करबा पई चेष्टा करिबा एवं जोटा आम भितरे आस्पृहा होउची आम भितरे समता भाव आसुची निर्भरता भाव आसुची समर्पण भाव आसुची भल गुण गुड़िक आम भितरे आसुची भल भाव गुड़िक तो सेटा आम पई भल बोलिकी भाविबा एवं मां को प्रार्थना करी मां को कृपाशीष प्राप्त होई आमे आगे जीवा परवर्ती समय रे गोटे प्रश्न नवेम्बर 29, 1936 मसीहा प्रश्नटा पढ़ी दउची I cannot do anything myself so long as the inertia in me is so strong. May I ask what does the mother mean to do with the inertia in me? प्रभु श्री अरविंद को साधक जनक प्रश्न करुचंती मु निजे निजे किछि काम करि पारु नाही व्यक्तिगत भाव रे कारण मो भितरे गुटे इनर्सिया आसुची बा तामसिकता आसुची जड़ता आसुची मो शरीर रे जड़ता एवं तामसिकता भाव आसुची एवं इट इज वेरी स्ट्रांग बहुत स्ट्रांगली बा बहुत माने बलवती ही करी आसुची May I ask what does the mother mean to do with the inertia in me? प्रभु मु आपन को पचारि पारे कि माँ प्रकृति रे इनर्सिया संपर्क रे कोन कहिसंती बा मो भितरु तामसिकता किभली दूर हेबो माँ से संपर्क रे कोन कहिसंती कि बा तार बाट कोन प्रभु मते टिके कहंतु तो ए प्रकार गुड़ाई जिनस से प्रश्न भितरे तांको स्थान देइचंती इनर्सिया बा तामसिकता कथा कहउचंती अन्यान्य विचलित भाव कथा कहउचंती हताशा भाव कथा कहउचंती गुड़ाई जिनस कथा कहउचंती एवं श्री अरविंद तार उत्तर कहउचंती एटा से रिलेटेड प्रश्न 17 डिसेंबर 1936 रे These ideas are wrong suggestions that you must throw away.
ଯେ ତୁମ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଏଇ କଥାଟି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ଭିତରକୁ ତାମସିକତା ଆସୁଛି, ହତାଶା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ସଜେସନ୍ସ, ଏଇଟା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ତୁମ ଭିତରେ। There is no reason why you should be able to do nothing in this life or all should be postponed to another। ବୋଧହୁଏ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ କଥା ଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏଇ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ ବା ମୋର ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଜୀବନଟିରେ ମୋର କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ବୋଧହୁଏ ସେ ହତାଶା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ there is no reason why you should be able to do nothing in this life। यार କିଛି କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। and all should be postponed to another। ଏବଂ ତୁମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେବ ବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଅନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ। ମା ସୁନ୍ଦର କଥା, ମାନେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଗତ ଛାଡ଼ିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ, ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ। ପଳାୟନ ନାହିଁ ଜୟ, ନାହିଁ ତ ଗୌରବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ନଟ୍ ଦ କ୍ରାଉନ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି କରିବାର ଅଛି ଆଜି କର, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜି କରିବାର ଅଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର। ସମୟଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଏଇ ତାମସିକତା ଜଡ଼ତାକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ କାମଟି ଅଛି ହଠାତ୍ ଜଡ଼ତା ଆସେ, ମୁଁ କାଲି କରିବି, ହଁ ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଦିନ ଅଛି ତାପରେ କରିବି। ଯେମିତି ସେ ରାବଣ ନା କିଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ମାନେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, କେବେ ବି ସେଇଟା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ এই ପ୍ରକାର ଠିକ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ କଲ୍ଡ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ତୁମକୁ କେବଳ ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ କଲ୍ଡ and are to reach the divine। ଏବଂ ତୁମକୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍। ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ସତରେ କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ଆସିବ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ, ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେବ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରିଣୟ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ମଣିଷର ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାର ନବଜନ୍ମ ହେବ, ନବକଳେବର ହେବ, ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେବ, ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ଅମରାବତୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ସତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ? ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବ? ଆମେ ପ୍ରାୟ ହତାଶ ହେଇଯାଉ, ନିରାଶା ବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ଜୀବନରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ନଥିବି। ମା ଯଦି ରୂପାନ୍ତର କଥା 300 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ ବା 3000 ଲାଗିବ ବା ନା ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ନଥିବା। ତ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଜୀବନରେ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ନ ହୋଇ ଆମର ଯଦି ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଫେଲିଓର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହାନତମ ବା ସବୁଠାରୁ ଚରମ ବିଫଳତା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରି ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଯଦି ତାର ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ବା ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ହୋଇଗଲା ଟିକିଏ, ତ ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ତାପରେ ରାସ୍ତାଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ହେ ସାଧକ ବା ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ହିଁ
କାମ କରିବା ପାଇଁ ମା ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ବାଛିଛନ୍ତି। ଦି ମଦର ହ୍ୟାଜ ନଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ଡୁ ଟୁ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ମା ତୁମକୁ ଅଭାଗା ଦୁର୍ଭାଗା ଅପାଙ୍କ୍ତିୟ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଦି ମଦର ହ୍ୟାଜ ନଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ତୁମକୁ ତୁମ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେମିତି କରୁଛ କର, ମୋର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପ୍ରକାର ମା ନୁହନ୍ତି। ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଶରୀରର ତାମସିକତା ଜଡ଼ତା ଅଛି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଥ୍ରୋ ଏୱେ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ, ବା ଯେଉଁ ନିରାଶ ବୋଧ ହେଉଛି ତାକୁ ଥ୍ରୋ ଏୱେ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ବାଇ ୟୋର ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଦି ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ଅଛି। I should like you however to persist in meditation and the endeavor। ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ବା ଏଇ ମାନେ କଥା କହିବି ଯେ ତୁମେ ପରସିଷ୍ଟ କର, ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି, ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ବି କର ଏବଂ ତୁମର ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତୁମେ ଲାଗି ରୁହ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। 303 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆସିବା। ଓପନିଂ ଟୁ ଦ ମଦର ଇନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ। ଡିଫିକଲ୍ଟି ସମୟରେ ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଓପନିଂ ହେବା, ଆମର ଉନ୍ମୁଖ ବା ଉନ୍ମିଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ଏଇଟା 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର, ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଲେଖାଲେଖି ବି କରନ୍ତି, କବିତା ହେଲା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇନସିନ୍ସିୟରିଟି ବା ଅନାନ୍ତରିକତା ବା ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, there is nothing wrong in your experience or insincere in your expression of it। ତୁମ ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ବା ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇନସିନ୍ସିୟର ବୋଲିକି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ, ମୁଁ କିଛି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ତା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ମା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା, ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ଚେତନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଲେଖିବା ବା ଲେଖାଲେଖି କରିବାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, এটা অসুবিধা নয়। and it is our wish that you should go on doing it। এবং ଆମ ଦୁଇଙ୍କର, ମା ଏବଂ ମୋର, ମାନେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେ you go on doing it। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛ, ତୁମେ ଲେଖି ଚାଲ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, କାରଣ ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛ। ଏଇଟା an occasional sinking of the consciousness happens to everybody। এটা বুঝিবা দরকার ଅଛି যে occasionally বা সময় সমୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର sinking of the consciousness, ଆମର ଚେତନାର ସ୍ଖଳନ, ଚେତନାର ପତନ ବା ଚେତନାର ନିମଜ୍ଜନ। ସିଙ୍କ୍ କରିବା ମାନେ ବୁଡ଼ିଯିବା। ଚେତନା ବେଳେ ବେଳେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ସୁପ୍ତ ବି ହେଇଯାଏ। occasionally, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବ ତାର ମାନେ ନାହିଁ। it happens to everybody ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କେସରେ ଏଇଟା ହୁଏ ଏବଂ ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦି କଜେସ୍ ଆର୍ ଭେରିୟସ୍। କାହାର ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟଚ୍ରୁ ଆସେ ବା ବାହ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ବା ବାହ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସେ, କାହା ପାଇଁ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଦ ଲୋଅର ଭାଇଟାଲ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରୁ ଆସେ। ସମ୍ ଇନର୍ସିଆ ଅର୍ ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି, କିଛି ତାମସିକତା ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ବା ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି ରାଇଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ଶରୀର ସତ୍ତାରୁ ବା ଜଡ଼ ସତ୍ତାରୁ ବା ଶାରୀର ଚେତନା ସ୍ତରରୁ କିଛି ଇନର୍ସିଆ ଏବଂ ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ। and when it comes
रिमेन क्वाइट। तो जितेबेले भी तुम मन यही प्रकार गोटे भाव आसूची तो सेतेबेले हठात तुम्हें टिके नीरव रही जाओ, रिमेन क्वाइट, ओपन योरसेल्फ टू द मदर, मां को प्रति उन्मिलित हुआ, कॉल बैक द ट्रू कंडीशन एवं मां को डाक 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 आवाहन कर, पूर्व स्थिति को यथार्थ स्थिति को तुम्हें फेरी आस, एन एस्पायर, आस्पृहा कर, गोटे समय आसीबो निश्चित भाव रे तुम्हें मां को कृपाशीष प्राप्त होई एथुरु मुक्त हेबो। आ गोटे दुईटा छोटे छोटे प्रश्न अच्छी, समय सरी आसिलानी, सहज टिके शॉर्ट रे मुझे पढ़ी दउची। गोटे 14 मार्च 1932 मसीहा एवं प्रश्नकर्ता कहउचंती द अटैक ऑफ डार्कनेस इज ओवर बट माय बॉडी इज स्टिल रेस्टलेस एंड माय कॉन्शियसनेस ट्रबल्ड। अंधकार शक्तिर जो अटैक बा आक्रमण होइतिला मो ऊपर को सेटा एबे टिके कमी जाइछि, किंतु मोर शरीरटी तथापि विचलित बा अधैर्य, माय बॉडी इज स्टिल रेस्टलेस एंड माय कॉन्शियसनेस ट्रबल, एवं मोर चेतना वर्तमान विचलित। आई हैव लॉस्ट कनेक्शन विथ योर पीस, तुमर शांति सहित मोर जो कनेक्शन थिला, संपर्क थिला, सेटा चिड़ी जाइछि बा माने दूरे जाइछि। बट आई कैन स्टिल एस्पायर, मु तथापि किंतु आस्पृहा करि पारे, एंड आई एम होपफुल टू गेट बैक योर टच अगेन, एवं मु संपूर्ण भाव रे आशावादी मु पुणी थरे जो डिस्कनेक्ट हो जाइछि से टच को आमे मु फेरी पाइबी। तो एटा कोन सत ना मु कोन करिवि, या 14 मार्च 1932 रे प्रश्नकर्ता करूचंती। एवं श्री अरविंद तार उत्तर रे कहउचंती, हाउ एवर स्ट्रॉन्ग द अटैक मे बी, जो अंधकार शक्तिर आक्रमण तुम ऊपर होता अदिव्य शक्तिर ताहा जेते स्ट्रॉन्ग बा बलवान हेले भी तुम्हें जदि ताकू ओवरकम बा ताकू जयलाभ करने तुम दृढ़ संकल्प अच्छी, स्टिल इट विल रैपिडली पास अवे। एटा रैपिडली माने अति क्विकली शीघ्र एटा दूर हो जिवो इफ यू हैव फॉर्मड द हैबिट ऑफ ओपनिंग टू द मदर। किंतु सबठारु बड़ बाट है तुमको मां को प्रति उन्मिलित होगाकू अभ्यास करने को पड़ो, गोटे ग्रो माने हैबिट गोटे हैबिट ग्रो करने को पड़ो मां को प्रति उन्मिलित होगापाई। या द्वारा कौन है मां को प्रति उन्मिलित हेले दी पीस विल कम बैक, जो शांति तुम्हें हजई देथिलो से शांतिटा पुणी फेरी पाइबो, एंड तुम्हें नीरव रही पारिबो इफ यू रिमेन क्वाइट ओपन योरसेल्फ टू द फोर्स। तो तुम्हें नीरव रही मां को शक्ति प्रति उन्मिलित हेले मां को शक्ति को आवाहन कले ताहले निश्चित भाव में तुम्हें पूर्व स्थिति को फेरी आसी पारिबो। भाई भौणी माने समय सरी जाइए, एटा जेतु गोटे कंटिन्यूड आलोचना आमे आउ लंबेबा नहीं। निश्चित भाव में यही प्रसंग गुड़िक उपरे चमत्कार भाव में प्रभु श्री अरविंद मां को शक्ति किभली कार्य करे, मां को प्रति आमे किपरि उन्मिलित हो पारिबा डिफिकल्टी समय रे बा असुविधा समय रे, हताशा निराशा अवसाद बा जहाँ किसी अटैक गुड़िक आमर विरोधी शक्तिर आक्रमण आम ऊपर को होउची से संपर्क में सुंदर आलोचना करिसंती। आसंतु आमे माने आजिर पाठचक्र अवसर रे मां को प्रति कृतज्ञता निवेदन करिबा एवं मां को प्रार्थना करिबा, हे मां दिव्य जननी तुम्हें कृपा करी मो भितरे जहाँ किसी अदिव्यता अस्पष्टता अशुद्धता अच्छी ताकू तुम्हें दूर कर मां, मोर चेतना को तुम्हें परिष्कृत कर, मु तुमर दिव्य संतान हेबाकू चाहे। वंदे मातरम। आम जोगर ये पूर्णतार जोग जो रही पूर्ण जोग एटी बाधा विघ्न आसवा ही आसव, किंतु ताकू केमती आम अतिक्रम करवा केमती ताकू पार करवा प्रभु जहाँ जहाँ सब कहते सुंदर भाव व्याख्या कर माँ बाणी बहुत कथा भी आलोचना कर माँ बहुत जगार भी जिते जीवन में दुख कष्ट आसो ताकू भगवान आशीर्वाद बोली ग्रहण करने से सब ता ही हो जाती, से आमको संकट सुजोग परिणत कर दिए बोली माँ पुस्तक तृतीय अध्याय भी प्रभु एक कथा भी कहते संकटटा सुजोग जिते कि ऋषि अष्टवक्र महामुनि आसुचंती से समय आमर जे कि भगीरथ गंगा को जी आनी सी तो तांकर बापा नथिले तांकर मां को दुईटी मां को जो से जन्म होते
तांकर अस्थि नथिला केवल मांस पिंडला थिला से भगवान कृपा शिवंग कृपारु से जन्म लाभ करथिले एवं जेतले कि से अष्टवक्र से आसुचंती से तांकर जो लड़ लड़का है कि जेतले जाउचंती ठीक अष्टवक्र महामुनि तांको अभिशाप देथिले जे ए पिला जदि प्रकृत रे मते जदि माने मॉकिंग करूची बा मते जदि ये खते होथाए ताहले ये ध्वंस हो जीवो जदि यार प्रकृत एही रूप ताहले से तार दिव्यता प्राप्त हबो एवं ए कुल उद्धार करिवो से ही हला संकट सुजोग रे परिणत हो गला भगीरथ नूतन यौवन प्राप्त हेले एवं तांकर जो पूर्व पुरुष मान को से जो ऋषि अभिशाप मुक्ति करथिले अर्धदग्ध अवस्था रे जो रहिथिले आमे समस्त एटे पुराण कथा जानछे संकट सुजोग रे परिणत हो गला तेणु मांकर निरत प्रति मुहूर्त रे आमे जदि मां को डाकुथबा ताहले से आसीबो जीवा आसीबार आ किछि असुविधा नै से आसु जाऊ हमर किछि कहबार नै तेणु आमे केवल मां नाम जप सहित सुंदर भावरे आमे मां नाम जप करबा द्वारा ताहा सेई विषधर सर्प फणा टेकिथिले मध्य जेंति गद सुंगे देले जेंति से सोई जाए सेई बळी सेई बाधा विघ्न सब पळेई जीवो केवल आमे स्थिर अवचलित होई मां को डाकिबा कार्यक्रम का आमे वाइंड अप करबा मां नाम जप सहित मा 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 कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई अपमान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां का चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई एठी आमे कार्यक्रम को विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को अरघ।